फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आशा करुँच भलर थे मुझे भलर अच्छी। काली हठात देह खराब हो गला से काली ब्लॉग छाड़ी पार्लिनी। आज छाड़ी देखिए तो डेली डेली ब्लॉग एमती छाड़ुथी आपण मान आशीर्वाद भल पाइबा जहा हो मो सांगरे अच्छी तो डरबार भी किसी ना। तो आज ब्लॉग रे गोटे रोषे प्रस्तुत करचे जोटा आप घरे समस्ते करुवे बट मुझे निरा ढंग से करुँची आपण मैंने भी ट्राए करन जदि आपन को भल लगे तो आपण मैंने कमेंट करी कहिबे केमती लागिला करी। चलंतु स्टार्ट करिया। देखि पारथबे सांग माने ऑलरेडी सिटी मारी सारलाणी आलू फुलकोबी झोल तो कहीं तेल रे फ्राए करी तरकारी रांधती बट जेहेतु आम बैचलर अच्छे कंपनी जावाई टाइम माने दरकार तो संगे संगे खूब शीघ्र रोषे करी खाई पीकी पुणी टिफिन नहीं कि कंपनी की बाहर पड़ो तो लेट हो ना से सर्ट सार्ट उपर जिनस गुड़ा सीझे देकी टिके तेल भाजी देकी सीझे देकी तरकारी करछे। देखंतु एपटे मसला भी रेडी हो साराणी। जमती आपण मसला करिया कथा सेमती करिए बट फास्ट कड़ा गरम हो सारा टिके तेल छाड़देवे। तेल छाड़देकी जदि घरे गुजरात थी कि काठ मसला थी तो काठ मसला टिके पकईदेवे से गरम तेल रे पकईदेवे गुजराती काठ मसला सह तो टिके चीनी भी से ऐड करेंगे कहीं तरकारीटा लाल टिके देखा स्वादिया हम टेस्टी भी लगे। तो एमतीका आउ टिके गरम हो सारापर पियाज ढालीदेवे। पियाज ढाली सारापर टिके लुण तापर पकईदेवे कहीं सर्ट सार्ट जेहेतु करार अच्छी तो कौन करिए पियाज उपर टिके लुण पकईदेले पियाजटा सही जाए है। तो टिके पियाज नाली पड़ी आसपर अदा रसुण पेस्ट देखो ये अदा रसुण पेस्ट अलरेडी मुझे ढाली देती। अदा रसुण पेस्ट रे कौन करेंगे टिके धनिया पत्र कुटिदेवे कंचा लंका टिके कुटिदेवे तो तरकारीटा मूलरू ही मसला एते माने भल स्मेल करियो माने सेंट करिवो पाखरे लोक थिबे कौन तरकारी रांधुची। तो चलतु तापर अदा रसुण पेस्ट धनिया पत्र पेस्ट तापर पकईदेली पकई देकी आ टिके सेटा को खुशुणी माड़ी खुशुणा टिके मैरिनेट करदेली मसला गुड़ा को तापर बिलाती लंका गुंड हलदी गुंड जीरा धनिया पाउडर खड़गपुरी मसला गाँव आनी मसला टिके पकई देके भल भाव मैरिनेट करदेली टिके पानी देकी से जाए एमती मैरिनेट करी जिते पन्ते तेल भाग टिके चुरचुर चुरचुर होकर ऊपर को आसो तो से पन्ते एमती मैरिनेट करी खाली टिके पानी मरी जाओ पानी मरीगला सेपटे सीटी मारदेला आलू फुलकोबी आ गोटे सीटी मारदेला ओह्लि आनी ओह्लि आनी सारापर आपन को देखा गत 2 दिन तले जो ब्लॉग सब छाड़ी थी आपण मैंने व्यूज बहुत जाइए कमेंट भी बहुत लिखी भाई एमती कर सेमती कर। तो जेहेतु नुआ नुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट करुच्ची तो मत जना ना केमती कौन करा जाए तो आपण मैंने जदि सपोर्ट करेंगे कहे केमती कौन करी तो मैं निश्चित भाव सेमती ट्राए करी। चलते देखा मसला रेडी है कि नहीं। फाइनाली 4टा सीटी मारिदेला प्रेसर बंद करदे सीटीटा रखीदे मैंने बेसी जो सौ सौ डाकिले किसी शुभन वीडियो रे। एपटे मसला भी पूरा रेडी हो सारा मसला बहुत बढ़िया सेंट हो देखी ना तो मसलार कलर भी देखो केमती हो सारा। मैंने अल्प समय केमिति आपण गोटे तरकारी तैयारी करि परिबे बा गोटे रेसिपी बनै परिबे अध घंटे भात तरकारी बा 20-25 मिनिट रे भात तरकारी पूरा रेडी हो जिवो। देखंतु एका संगे कड़ाई बसैली सेपट सीटी भी बसैली एपट मसला रेडी सेपट सी भी रेडी हो साराणी। खोली दबा मसलाटा पोड़ी जीव ना पोड़गले मसला स्वाद लगनी। कौन करियो फ्रेंड्स जो मैंने गुजरात सूरत बेंगलोर मद्रास केरला रे रोचंती तो से माने केते कष्ट रे रोचंती घर को तो से माने जनांतीनी घरे भाबुथुबे हाँ आम भाई आम स्वामी आम बापा भल काम करुवे भल चाकरी करुवे बट जे माने बाहर आसी काम करते से जना केते कष्ट
ମାନେ ଘରେ ଦୁନିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇ ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିବା, ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବା, ପୁଣି ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସେଠି ସୁପରଭାଇଜର, ମ୍ୟାନେଜର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଉଁ କାଉଁ ଡାକୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ନ ରଖି ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବା, ମାସ ଶେଷକୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିବ, ସ୍ୟାଲେରୀ ଆସିଲେ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏମିତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିଥାଉ। ତାପରେ ବି ରୁମ୍ରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କେହି ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି, ଆହା ବୋଧେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ ରହି କଷ୍ଟ କରିବାଟା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ବାହାରେ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମା ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଭାଇ ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାପା କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ବିଛଣାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଫୁଲ ଘର କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଯେବେଠୁ ହୁଏ ନା ସେବେଠୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସେ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୁଝ, ମୋ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯେବେଠୁ ଜ୍ଞାନ ଫେରିଯାଏ, ସେବେଠୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁଅ ମାନେ ଖାଇସାରିକି ବାସନ ଧୁଏନି, ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଲୁଗାପଟା କାଚେ ନାହିଁ, ମା ଏଟା କରିଦେବୁ ସେଟା କରିଦେବୁ, ଏ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଏଟା କରିକି ଦିଅ ସେଟା କରିକି ଦିଅ, ମାନେ ଦିନ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣାରେ ଏମିତି ଶୋଇଥିବେ, ରାତି 12ଟା 1 ଯାଏ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥିବେ। ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଯାଏ। ମୁଁ ମାସ ଶେଷକୁ ଇନକମ୍ କରିବି, ମୁଁ ଚଳିବି, ମୋ ଘର ଚଳିବ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବନ୍ଧୁବାସ ସବୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଦିନ ସାରା ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହଉ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇକି ରାତିରେ ଖାଇ ପିକି ଶୋଇଯାଏ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଇ କାମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମରୁ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଠାରୁ ମାନେ ତା ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଖାଲି କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ବହନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ଘରେ ବସିଯିବ ତ ଘର ଅଚଳ, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଅତେରା ବାତେରା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖଟେ, ସେ କେମିତି ଖଟେ, କେମିତି କାମ କରେ, ସେଟା କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଏଇ ତୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଛୁ ମୋତେ ଏମିତି ଦେବୁ, ଏଇ ତୁ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଛୁ ଏଟା ଦେବି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମେ ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଛ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେବ। ଝିଅ କହିବ ବାପା ସ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଛ ମୋର ଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର, ଏଟା ଦରକାର ସେଟା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ନିଜ ଆଶା କ'ଣ ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ମୋର ଏଇ କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରି ମାଗି ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ଏଇ ଗତକାଲି ମୋତେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମାରିଦେବି, ମୁଁ ତ ଛୁଟି ମାରିଦେବି, ରୁମ୍ର ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏତେ ବାଟକୁ ଆସିଛି ତ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ବାହାରକୁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆସିছে ଆମ ପୁଅ ପିଲା, ଯିଏ ବି ଯାହା କହୁ କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାନି, କାମ କରିବା, ନିଜେ ଚଳିବା, ଘରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା, ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାସ୍ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଆମେ ଖୁସି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଘରେ ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଗାଁ ଖୁସି ହାସି ସବୁ ଛାଡ଼ି ବାହାର ବିଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାମ କରି ଖଟିକି ନିଜ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲା। तो फ्रेंड्स मसला पूरा रेडी हो जाइए, बास्ना भी बहुत बढ़िया बास्ना उठुचे, पूरा रेडी मसला। एबे सिटी भी पूरा मारी देइछि, देखि पारथुबे माने अधा तरकारी एठी हो जाइछि। लेट करबानी, एतरे ढाली दवा। ढाली दे साला परे कौन करेंगे, टिके गुड़े देवे, भल भाव गुड़े देवे एवं ताको टिके फुटिया पाई छाड़ देवे। देखि पारथुबे फ्रेंड्स तरकार कलर केमती हो गला। तापरे पानी सहित बा मसला सहित जितेबले पानी आ परिवा गुड़ा सब मिक्स हम ता कलर टिके चेंज हो तापर ताको टिके फुटिया पाई छाड़ देवे। तापर कौन करिवे आपण मानको गोटे कथा कहूँ, सीक्रेट टिप्स कहूँ, जो मैंने तरकार रांधि थे भावुवे टिके मसला सेंड करथुबो किंबा अलगा बास्ना होथुबो कौन करथुबो, जदि मन रे किछि भी डाउट थिबो ना तरकारी एमतिका
ढाली सारा परे आपण कौन करेंगे ना जदि सोरिष तेल थिबो जदि आपण पाखरे सोरिष तेल थिबो तो सोरिष तेल टिके सोरिष तेल पके देबे तो जहा फल कौन हम जो बास्ना थिबो बा जो खराब बास्ना गुड़ा थिबो धर मसला पोड़ी पाड़ी जाइथिबो किंबा कौनसी जिनस टिके पचा स्मेल करथो किंबा अलग स्मेल करथो सेटा जना पड़िबनी देखि पारथो आपण धीरे धीरे तरकार कलर चेंज हो जाउची सोरिष तेल टिके पके देबे सोरिष तेल पके देकी कौन करिवे जदि जीरा गुंड थिबो जदि आपण पाखर जीरा गुंड थिबो तो जीरा गुंड टिके ता ऊपर पके देबे तो जीरा गुंड पके देले हमर लाभ कोन जीरा गुंड पके देला पर जीरा और सोरिष तेलटा कौन करे सब बास्ना को काटी दिए तापर स्वाद अनुसार लुण तो मुझे देची तरकारी टिके फुटी जाऊ तापर टिके टेस्ट करवा लुणटा देखि पार्थुए एमती आप बहुत शीघ्र बा बहुत सहज तरकारी रांधि पारिबे पानीटा टिके फुटी जाऊ फुटिकी पानीटा टिके फुटी गला परे देखिए तापर तरकारी केमती टेस्ट होइछि खाइकी देखिबा चलतु जदि ए वीडियो आपण मानको भल लागि थाए किंबा खराब लागि थाए तो कमेंट माध्यम रे जणाइबे आउ जदि आपण मानकर भल भल कमेंट जदि मते किछि इंप्रूव करि पाला तो मु निजको बहुत धन्य मन करिवि आपण मानको भी बहुत धन्यवाद काई ना आपण बहुत मात्रा रे कमेंट दउचनी भाई एमती करो सेमती करो एते सपोर्ट देखि कि मते बहुत खुशी लागुची आ माने मते गोटे साहस जुगौची नेक्स्ट वीडियो करिया पई सांगा माने देखंतु बाहरे जेहेतु बाहरे अच्छे कंपनी खटुची तो नेक्स्ट संडे मु आपन गोटे नुआ जगह बुले नहीं जीवी ए संडे तो मो देह खराब होगा नेक्स्ट संडे गोटे भल जगह बुले नहीं जीवी आपन वीडियो वाच करथंतु बा देखि थांतु तो मु कहिबिनी सस्पेंस रे रखिली से जगहटा कोन आपण माने जदि भी केबे बेंगलोर आसीबे तो से जगह को निहाती बुलिया पई जिबे से जगार विशेषता कोन मु एबे कहिबिनी आपण को पेशेंस रे रखुची बा कंफ्यूज रे रखुची मु एबे कहिबिनी ठीक अछि चलंतु देखंतु फुटी गलानी तरकारी तापरे केमती जो सोरिष तेल पकई देथिली किंबा जीरा गुंडा पकई देथिली तरकारी टिके कलर चेंज हो गलानी देखंतु आपको 2 मिनिट पंते टिके फुटे दबा फुटी साला परे पुणी वीडियो स्टार्ट करिबा तो फ्रेंड्स आज वीडियो एतिकी कहीं ना समय हो गलानी कंपनी जीवा पई पड़िबो जेहेतु नाइट ड्यूटी करूचे तो आज वीडियो ये शेष करुच्ची आज ब्लॉगिंग ये शेष करुच्ची जदि मो वीडियो कि मो कथा आपन को भल लगी थाए किंबा खराब लगी थाए आपण माने कमेंट करी जणैबे बस आउ कौन कहबी एमती भल पाइबा दियंतु चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु समस्त को कहतु चैनल विषय रे जदि आपन भल लागुची तो एमती मो पाखरे नुआ नुआ तरकारी सब अछि बा नुआ नुआ रेसिपी सब मो जानी छी गोटे पर गोटे आपन को देखैबी चैनल सहित जोड़ी रही थांतु मते सपोर्ट करंतु रहउची जय जगन्नाथ आपन माने भलरे रुहंतु बस धन्यवाद।